लामसुगु जतन समेत जार्नालिस्ट अफिसियल तिनी हानि हाय जे किसासा अपडेट लाई थांनाय 20 तारिख नि सिमी तिनी 24 तारिख जरानि कतर कतर कक्टमा लाई थांमानि रगनगर सावनो बेलाखे ब खानाया खाना तत बेलाखे नंनि बागै इनफरमेशन काहामुनाय दर प्लीज आनि ओ समेत जार्नालिस्ट अफिसियल नो किसा सब्सक्राइब खायनि तापक जाबायदि कक्टमा अंखा त्रिपुरा हास्तेनि मांग्लिबो ताबु मकल जिखागै नासि कामके काइसा कक सराय सराय नि तंगो जे बाबाइसा फासिं हास्तेव हापांति तंनाय बदल जे बीजेपी त्रिपुरा मथा आईपीएफ नि बिसिङो बरनि बिसिङो न एडिसिबो हंगाके बिरोधी इंगै बुट बास लाइमनि बाय स्टेट अफ केके सरकार एलायंस एडिसिबो हंगाके त्रिपुरा मथा सिनि बुट पाइमनि बाय बाबाइसा फासिं बीजेपी एबा हास्ते जे हापांति तंनाय बिसिं कतर बदल हंगाकेबा बंग दल बुजाकबाय मानि ऑफिस सुक्रुबजाक मानि खारायमा तंगै मानि रग नायमां नासले मां क खानिया सामां गुरिलायजा ताई बाबाइसा फासिं के 17 तारिख नि इलेक्शन नि रिजल्ट मान मानि यागलनो मसालायमानि तंथगलायमानि जालायमानि आबिर सिलमानि बाय कुबलुं हास्तेनि ओ अहाय तं हालो आजायमानि उक्लगो लुकुरक के गोबां मावन सुबुं केवखे होनो एलायंस ओंखांके आसो बुलायगला खामु केवखे बा होनो तुमुनो स्टेटस एक दल और एडिसियो बा एक दल के बुट बासालाय खांके बा डेवलपमेंट लाय खामु के नरक नतो आं नरक कक्टमा अपडेट रवैनो दङो जे बीजेपी एलायंस ननि स्टेट नि गसिया बागै एंलायलिया जे कॉन्फिडेंस खालायने ब्रक साका एडिसियो सरकार खायसिनाय सीएम बिपिन देबमा सिंसिराय आबार हाय गोबां बरनि बखर कक जालाय तलायमानि आ जे हालगो ताबो दालायखिनो तुइ दजागै थांका आ कट कट सामरक ताबो सायावै माखान समफोरा लायै बिजित खालि मा तंलाय देखा बीजेपी बदल आबो बंनि डिसिजन नि बागै अबाहायमै दं हायादार ताखते बुकजों बरनि डिसिजन जदि त्रिपुरा सारावनो निजिनि एलायंस पार्टी बदल सि बरक सिंगबा बंनि मानथायनो किसारि रिखांके एलायंस बं लाखे मोसांगला खामुदा रतनगला खामुदा तंथलायगला खामुदे तिनि त्रिपुरा मथासिमिया बीजेपी मसालाय मान खामु यादे आईपीएफ मसालाय मान खामु 125 अमेंडमेंट फन रिखांके लैंड राइट्स फन रिखांके एडिशनल पानो फंड डबल खाय रिखांगाके तंथलाय खामु के नों सरकार तंतुतैनो सरकार इंगुई लुकुरकनि हामग्राय नायनाय इंगुई लुकुरकनि जे सानमुनो सरै मानलिया रलिया गाकेबा फेलुर सावनि अरवनो लुखु नांनाय मानि बुलायनाय मानि तगनाय नासलाय मानि आसाय मानि कत मा फेर इके ओ जरावनो ताई कैसा नर नि बखाव सुमुंके साबो सीएम मंगनाय साबो एमडीसी मंगनाय ईएम मंगनाय आबो गताय बाबसे फासिं तंथमुनि बिसिं मोसामुनि बिसिं बानो अक सुमुं दङ अबोनि बांतिनि अपडेट नाय इके क हिंके अबाहायसे जे हास्तेनि मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा जे मिया 23 तारिख एप्रिल प्रेस मीट खायप्रो ब दुइटा इशू नति साका इशू तो गमन कौन सुंका के साजा का किंतु कोई इशू का इमा का के जे पार्लियामेंट तो बरै रत्न 33% रिजर्वेशन माने आपनति नै कक्ति साइट मनि मंत्री बखर नरेंद्र मोदी थांनाय 16 तारिख एप्रिल के आ कक्ति सामानि न लास्ट को इलेक्शन माने अमेंडमेंट खायबेनि ता अमेंडमेंट माने न आगि जे आइन दङ बरिरनि 30% आपनो 33% खायनि नाय मानि के काइसे साकरि 100 जन तलां खायके आरो 30 जन बरिरनो मारनाय अमहाय हाय काइसे रिजर्वेशन दङटा फियाबा कांग्रेस बा ताइकुपनि पार्टी न बर्र आ अमेंडमेंट न जाजा खाया अंलाय मानि बागैनाय आ बिल ताइसा पास अंलियानि बागैनाय खा समलायजा कांग्रेस रखे आपनो तै खा दलायजा आपनो दैनो बमिया प्रेस मीट खायमानि जे बरिरनो 33% मान बिसिति ताम एम्पावरमेंट नाय आपनो तै बसाका ताइ कैसा कक्टमा थुरो इसंजागै जे न एलायंस पार्टनार नि बिसिङो न ताबु खा खेगलायजा इके नों तो पाइनै सरकार खायनि हिसाबै खायमी आं थाङा गाबोन कारण तामो बिसिङोनि मुख्यमंत्री साइमा खनर गाबले जोंबा आगि 8टा तंगनि ताबुक 8टा फाले मारखा सीपीएम रगले एकदम जीरो सिङै थांगा आलासा सीपीएम रग से जावो जिनावनो नै माने बीजेपी न साखो नै खातुम जामनि कक्स साइ दंसिबो कोई सरकार खानाय 2828 ताबुक 4टा मानो बाय खुशी नाइ नै ओ मांकि
দেখুন, আমরা তো যখনই কোনো ইলেকশন হয় তখন আমরা তো জেতার আশা নিয়ে ইলেকশনে যাই, ঠিক না? এবং আমাদের কনফিডেন্সও ছিল এই প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় গ্রামে গ্রামে কিন্তু আমাদের সংগঠন কিন্তু পৌঁছে গেছে সেখানে, যেটা আগে কোনোদিন আমাদের সম্ভব হয়। আর যারা আঞ্চলিক দলগুলো আছে এতদিন ধরে, আপনি দেখবেন যে এতদিন ধরে ওদের ধ্যান ধারণা যে আঞ্চলিক দলগুলো এবিসি চালাবে, বাইরের কাউকে দেবে না। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কিন্তু ভিতরে আমরা ঢুকতে পেরেছি, আমরা কাজ করতে পেরেছি, আমাদের যারা কার্যকর্তা ওদেরকে সাহস জুগিয়েছে। এটা কিন্তু একটা প্রয়োগ। 28টার মধ্যে আমরা 28টা দিয়েছি, এইরকম তো আর কোনোদিন কোনো পার্টির হয়নি। সিপিএমের হয়েছে, সিপিএম তো সে একই ওদের যে গণমুক্তি পরিষদ যেটা আছে ওই একই ধাপে, তো ওনারা ওদের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকে। আমাদের তো সেই রকমভাবে কোনো ইয়ে নেই, কিন্তু এবার অ্যাজ এ হোল আর ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় সবার কথা ভাবে যে একটা মণিপুরীদের জন্য আলাদা, মাইনরিটিদের জন্য আলাদা, বাঙালিদের জন্য আলাদা, সবাইকে নিয়ে চলা এই প্রথম একটা প্রয়োগ। সেখানেও আপনিই বললেন যে এইরকম একটা অবস্থার মধ্যেও আমরা যেখানে 2,18,000 ভোট পেয়েছি আমরা, এমন না কিন্তু জনজাতিদের আমরা ভোট পাই, যেখানে গত বছর আমরা 1 লাখ ভোট পেয়েছি। এখানে বুঝতে হবে আজকে কোন জায়গায় নেই, এমন বহু জায়গায় আছে শূন্য। আগে বিজেপির মাত্র 2টো সিট ছিল আজকে লোকসভায়, সেখান থেকে আজকে কোন জায়গায় চলে এসেছে। তো এটার জন্য মানে এরকম হওয়া উচিত নয় যে আমরা অসহায় হয়ে পড়েছি বা হতাশায় এসছে, এরকম না। আমাদের জারি থাকে, হয়তোবা এখনো জনজাতি গোষ্ঠীর সবাইকে আমরা বুঝাতে পারিনি, একটা সময় আসবে হয়তোবা বুঝবে। 4টা সিট তো আমরা পেয়েছি, এত বড় পার্টি ছিল কমিউনিস্ট, কত বড় পার্টি। আগে বলতো পাহাড় যা ক্ষমতা তার, সমস্ত ত্রিপুরাই তার। তো ওদের তো এগুলো বলতো, এখন তো কোথায় গেল, শূন্যতে চলে এসছে। তো সেই জায়গায় আপনি একটু ভাবতে হবে যে সিটের আপনার কোন পার্সেন্টেজটা, পুরো সিপিএম এর ভোট বলতে গেলে এই পার্সেন্টেজ কিন্তু চলে গেল মোটা, এবং আইপিএফটি এটা মানে বিরাট পার্সেন্টেজ বলে সব চলে গেল এখানে, মানে মোথার মধ্যে। আমাদের বিজেপির কিন্তু না না আমাদের কোনো এগুলো, এটা হচ্ছে একটা লোকাল বডির ইলেকশন থেকে নখনা মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা বুথ চেনমানি কারণ তাই বুথ চেনফানো 4টা মান খাকে সিপিএম নিসাইলে লস করে নেই সামানি কক তাবো ফদিকে অবহাই গে ইলেকশন উনি থামনি বাগে ত্রিপুরা সরকারनि মান থাইनो রনানি তাবো মুখ্যমন্ত্রী সায়াকো অবন ক্লিয়ার বুথ চেনি ফানো থাংসিদি বরক তো বুথ চেন খাংকাকে ও তাবুকলে অবহাইকে তো শিক্ষা মাংখা বাস কাংলে বর্ণ কিছু একটা রইনো जों एलायन्स मांसिनाय बा आबाहायरक कक सानानै तंगनि आदबा कक्रै ताबुक आनिया फावो ताकेसा मांक्लि बाबिसा फासि तो खादो जा yang bujang mani tokjang mani मन्त्रि सं ताइ बाबिसा फासि ओके बिजय मिছিল बंलायजा बिजय मिছিল ओंखा मिया काइ काइ थाम जागाओ जेमन उसकाङो ओंखा इंको केनाराम रियां इंको इंको शान्तिर बाजार आमसायो कलसी केन्द्रও इनके मिया हंके इंको 19 आमतलिक गलागाती उनी কয়েকটা ওয়ার্ড মিলিওই টং ঠক লাইখা বুদ্ধ দেব বর্মানতে যাই মশা লাইখা আপনি মাংপ্লিরক ফুরনা নাংলা খানি খাখলাইও তাই দুইটা নিউজ থাকা অরও বিজয় মিছিল বাই সিএম দি প্রেস মিট তাই কাইসা আংনর পুয়ান জেখা 20 তারিখ নিসমি 24 তারিখ জরানি আপডেট আংনর রই দङ কতর কতর কক্টমা তাই কাইসা হংকাই পার্টি মুংকरै আমসাই মানে টিপ্রা মথা বুট পাইখা नै বিজেপি नो बुइखा सीपीएम नो बुइखा आईपीएफ नो बुइखा आमहाय कोनो पार्टी मुंकरै काइसा आमसाय ओंखा मोहनपुर आमसाय आरो दुइटा टीटीएडीसी कन्स्टिट्युएन्सि दङ काइसा हंकाय 13 सिमनाथ माखारी रविन्द्र देबबर्मा पाइखा टिप्रा मथानि ताइसा 14 बुजों नगर बाकिनगर आरो कप्लायखा रुनियाल देबबर्मा आरो काइसाबो पार्टी मुंकरै नै दाबि खालायका गनि खरकजा साबजुनालनि चेयरमैन बिनय देबबर्मा आबनिबो भिडिअ दङ ओंखायनो तुइ आबहानि बले
Oke, tai kaisa ke rubri tuisa sabjonal chairman biloy jabrma samani kokbo mane bini kokti hingka ke jotoni sei Tripura hastini bolaya toklaya amhai nasle mungkri amsai hingke simna tomakari bai chodo bojong nogor hnai bo dabi khlaika tai kaisa kotor koktuma 4 number hingke MDC smai tangnani bagai nai date saklai khati TDC 27 tariko 27 tarik April council bobono smai tangsinai ketal MDC rok fiaba odinono EM rok CEM rok chongnani kuno kok rikho obono update fiaba CEM sabungno EM sabungno hni tongo bubagra hangke uncommon no bisas khlaio uncommon hangke tamo buini wan sumani oya buini wan sumani phatara wan sumu thangnai 2021 Purnachandra Jamatiano CEM hni sam saiman wan slai tongmani fiaba bubagra arobo Purnachandra Jamatiano CEM roine borno malang sarkha wana roi rekha taklaibo amahani khaijatok CEM rathani nyakwa EM rathani bo ketal ketal rokhano daimano kai kaisa ke 5 number orwo 5 number hongka ke buisho haste beremni buisho terno chengi rekha রাজ্যপাল হাস্তেফা ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু অব গন্ডা তৈসাও হাস্তে বেরেমনি 21 তারিখ এপ্রিল পালাই জাখা টাকলাই বাই গন্ডা তৈসাও 200 তের পালাই মানি ফিল নৈসি ব্রৈ ওংখা ত্রিপুরা চবালাই বথু রকনি जुगाल मुंबाई ओ पांडा संचा जाखा 6 नाम्बार के MDC मानि समाय ताइयाखौ सकांनो लुकुरकनि साममा थांका कायसा कक साजाक दङ खापांनि साजाक बुकजों राम राजा चानानि सिगां जे भरत रामनि बदला जोताति राजा साइतोंयदा आ जरावनो जतनि साइ प्रजारक सुखि ओंसिपो राम फाइप्रो जेसक सुखि आबनि स्लाय भरत दंफ्रोते सुखि गपो तामनि हबा उ राम राम हंके तो आनि देश आनि हा नै शासन खायका भरत हंकलाय आं तुमुनो मुलुकुरमनि चायाक सामु खायका हंकले आनो दादा राम जलि जागनायसि हनै ब प्रजारकनि मंगल खाय सुकापो हनै कायसा कक दङ अबहायनो जेम्स देबरमानो जे बीजेपी नि बातायनाय डेविड देबरमा हंके तो साकाता माबो फाटारनि फायनाय हनै ब बेंगाया देबा फाटारनि फायनाय रनो बुतार दिनै किन्तु जेम्स देबरमा ताबो उ भरत थाइखायनो जेहेतु आं लोकेलिया आं लोकेलि बर जाया साजागन हनै बताबो लुकुरमनि सामो तंमनि नुकजाखा बुट पाइबनि 4 दिननि परेवनो नक खुंसा खामै थांमानि आबोके रामचंद्र गादनि तुइ हासिं पारावो वीरेंद्र देबरमानि नुखुंगो 22 तारिखनि हर ना 21 तारिखो खामका 22 तारिखो हंका बथाङै चुबासो रैखा ताइ SDM बाय सालाय ब्लक बाय सालायनाय बनो चुबासो रानिबो कग्रैखा 7 नाम्बार ओंखाय मथा बीजेपी नि बिसिङो जे नरक साइ मानो जे मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साइ यांग विजिट खालाय दंखो yang u je doyal para je jaga 19 amtoli golagatiwo aroni घटनाwo बेलायखे उ कयदिननि कक्टम बिसिं अमो कक्टर कतर कक्तमा तफा एमएलए तफाजल हुसैननि याक्तिसे बीजेपी नि बर्णन ताइसा तख्रबइ नखुक सबाय सुग्रय रांसारिसे क्लांखा नै अभियोग के आरो तामुखा जे मुख्यमंत्री विजिट खाइपुरwo बीजेपी नि बरक बुदाक ठुका हनै प्रमाण खायनि बागैनाय अबाहाय खलाय हनै ककसिल चालायनाय लामा कासुलाय बीजेपी नि बरक बीजेपी नो ता बलाय सितुं ता सबायथुं हनै तिप्रा मथन बरक लामा कासुइनाय मा तंनाय सिवो abo saha alam ni kok botongo angor video pro ka thanani video tai kaisa hangka ke ek simna toma kario bahanyo omahai kuno ঘটনা sekrei কিন্তু ঘটনা তঙ্গ 19 जना বরক নক সবাই জাখা হইনাই প্রচার খালাই তংখা আবনো সাজাগি আংইনাই বিজেপি রং বাছিরেনা বাগি তিপ্রা মথামা আংখনাই হিনিছে কক মাকাসার সিও रवींद्र देबरमा जे 13 सिमनातमा कारियो बुट कप्लाई इंगनाय तिप्रा मथानि इनके आबो काइसे उल्टा रिएक्शन ताइ काइसे हंकै आंगर सामगा अनंत देबरमा बाय सपना देबरमा जे बीजेपी ओ थांका बीजेपी नि साउंटां तो खानि कक्सिल तंगमानि अनंत हंके तो बीजेपी थांगि से बुट बासावै ताइसे किदिङि एकै बुआगरना र फाइपिका बुआगरा बनो जे बरक मापसानाय बनो लाम इनको तामनाय नाकारे रो बुआग्रा हे खाकतर ना नांगो खाकवार ना नांगो हनै बन सावै बिन फेसबुक नि बिसिंतै अनंत देबरमानो गरियान दिनो रिंखा थांनो बवाहानि कि भाई बुआग्रा न खुलुमबायका बुआग्रा बाय कक सालायका
bo tipra mothana ungphi thangka ge kauma borok jajaglia borok jakra to dei bahika apni jasia bahika apni tomong ngai ammo kaisa lukrong bo khawa kongma sumung futi tongkha aboni bagi ani somi journalist official koktoma kasai phaikata yang sopna deborman ke bihi besatei nai kejang khainai Shillong buagra nogo thangai malaika kisa beri bo phaika buagra ni ar thangai je agi lai thangpur ungkha boro gu bek rok khlaika bono onimes ni logibo BJP thangsinai rok khlaika inke othoso bo BJP to thangya কিন্তু ত্রিপুরা মথানি প্রচারও থাংলিয়া নমিনেশন রুফুর কিহা থাঙ্কা কে আবনি পরে কোনো জায়গাও তাই বুট প্রচার খাতিন রগ স্বপ্ন দেবরন বিসি নুক থালিয়া ফিয়া বাবাগ্রা নার থাঙ্গিনাই তাইসা খলমই সেকেন্ড টাইম চান্স রাখা নি সাকা বাবাগ্রা আম বনরনো মাংফলিও আং মাংখাকে তো ফুলুগানা তাই কাইনি আবার 8 নাম্বার থাকা 9 নাম্বার হংকাংকে agini EM Suhel Debarma Ramchandra Ghat ni gari bokhok jakha bo yang konisimi sunai ti khei khuayo thangi tongmani khomlong nisimi sunai ti khei gawa khuayo thangi tongmani aro lama kaisa tongo sunai lama Hajrapara o 22 tarik ni horo gari sibai sukrop khaijakka koksil jajaka obo BJP ni borok no ongkhana hnai obno tui case mani rokta hajoti kono koktoma kari কিন্তু bo kisa dokumangkha gari ki bebong sabai jakha driver kisa dokumangkha ingkai 10 number ni koktoma hangkai Tripura Joint Entrance Examination ongkha hangkai kaham kereng kheno mani mia salsa sakang kajino 22 tariko ingkai o joint entrance Tripura Joint Entrance Examination ni bisingti hingkangkai je borogrok engineer oro jodi marks kaham mark hangkangke engineer porimanni ko ingkai fishery agri ingkai veterinary amhairago pornani sujok mannanita ingkai abo pornen baginai tabuk baksa student ni bisingo যেমন বুজং নগর স্কুল বুজং বয়েজ স্কুল হকাkai baksa slabi angi ma hablia kaka koko onglaikha borok ni imang ses engkha hnai 11 taw porikha tongoni borok sara 10 ta isa 1-2 minit ler khna asbai ma hablia কিন্তু obo ni on news ni bisinti singo srengmano je u joint entrance test rok akorok time ni bisingo ma habo porikha ni 1 ঘন্টা sekang habai ma thango aborok norok srengbai jaknaingkha o koktoma ni bisingti engkai tini ni top 10 je news o khepni 20 tarik simi 24 tarik jora orno paikha subscribe khlaiya tapo baji jotona habai